Enseignez-moi l'islam, une émission conçue et présentée par Fath Ibn Sha'ban. Bonjour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de vous rencontrer de nouveau. Les vertus de la faim et de l'austérité de la vie. باب فضل الجوع وخشونة العيش واقتصار على القليل المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. Allah le Très-Haut a dit: les successeurs après eux délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils trouveront l'égarement total. Quant à ceux qui se repentent, ceux qui croient et qui font le bien, voilà ceux qui pénétreront dans le jardin et qui ne seront pas lésés. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Allah le Très-Haut a dit: puis il sortit vers son peuple avec tout son faste. Ceux qui voulaient jouir de la vie présente dirent: si seulement nous possédions des richesses pareilles à celles qui ont été données à Corée, Qarun. Ils détiennent une immense fortune. Ceux auxquels la science avait été donnée dirent: malheur à vous. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et qui fait du bien. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Allah le Très-Haut dit: puis ce jour-là vous serez interrogés sur vos plaisirs passés. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allah le Très-Haut dit: à quiconque désire ce qui se passe promptement, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons, à qui nous voulons. Puis, nous le destinons à la géhenne où il brûlera mépris et réprouvé. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Aïcha qu'elle a dit: la famille de Mohammed qu'elle a pris sur lui le salut ne s'est jamais rassasiée de pain d'orge 2 jours consécutifs jusqu'à la mort de l'envoyé d'Allah qu'elle a pris sur le salut. Suivant une variante, depuis son arrivée à Médine, la famille de Mohammed ne s'est jamais rassasiée de pain de froment 3 jours consécutifs jusqu'à la mort du prophète. قال عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتاليين حتى قبض، يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر هو القمح، من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. Urwa a rapporté d'après Aïcha qu'elle répétait toujours: par Allah, ô mon neveu, nous arrivait de voir la nouvelle lune, puis la suivante, 3 croissants dans une période de 2 mois, sans qu'on ait allumé du feu dans la maison de l'envoyé d'Allah qu'elle a pris sur le salut. De quoi, ô ma tante, lui demandai-je, vous nourrissiez-vous? Des 2 aliments noirs, répondit-elle, les dattes et l'eau. Mais
les voisins de l'envoyé d'Allah, qu'Allah paix sur lui salut, avaient des brebis et lui envoyaient de leur lait pour en boire. وعن أروى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، لأنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايع، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الألبان فيسقينا. Abu Saïd al-Maqbouri a rapporté, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que ce dernier passa par des gens qui rôtissaient une brebis. Ils l'ont invité à manger, mais il refusa en disant: l'envoyé d'Allah, qu'Allah prie sur lui salut, a quitté le bas monde sans jamais être rassasié de pain d'orge. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. Anas qu'Allah l'agrée a rapporté que le prophète qu'Allah prie sur lui le salut n'a jamais pris un repas à table, ni même mangé de fines galettes jusqu'à sa mort. Dans une autre variante, il a ajouté: il n'a jamais goûté des pâtes de mouton cuites. على أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميتا بعينه قط. Sahl bin Sa'd qu'Allah l'agrée a dit: l'envoyé d'Allah, qu'Allah prie sur le salut, n'avait du pain de farine blanche depuis le moment où Allah le Très-Haut l'a envoyé comme prophète jusqu'à sa mort. On lui demanda: n'aviez-vous donc pas des tamis du temps de l'envoyé d'Allah, qu'Allah prie sur le salut? Non, répondit-il. L'envoyé d'Allah n'a jamais vu un tamis chez lui depuis sa mission jusqu'à sa mort. Comment donc mangez-vous de la farine d'orge non bleutée? Nous soufflions sur la mouture, répliqua-t-il. Une partie du sang s'envolait, et avec le reste, nous faisions la pâte pour préparer le pain. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ شنو معناها مناخل؟ الغربات لتميم. قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. مثلا ما اخترعوش الغربات حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه نعيوه وننفخه فيطير ما تارك الصفاف نقول وما بقي ثريناه. أي الأخير. Abu Huraira qu'Allah l'agrée a rapporté le récit suivant: l'envoyé d'Allah, qu'Allah prie sur le salut, sortit un jour, ou suivant une variante, une nuit, et rencontra Abu Bakr et Omar, qu'Allah les agrée. Qu'est-ce qui vous a fait sortir, leur dit-il, à cette heure-ci? La faim. La faim, répondirent-ils. Oh, envoyé d'Allah, quant à moi, reprit-il, par celui qui tient mon âme entre ses mains, c'est la même raison qui m'a fait sortir. Allons-y, se rendirent chez un homme des Ansar, qui ne se trouvait pas chez lui. Mais quand sa femme les aperçut, elle s'écria: soyez les bienvenus! Où est ton mari? Lui demanda le prophète. Il est allé chercher de l'eau, répondit-elle. À ce moment, l'homme arriva, et quand il vit l'envoyé d'Allah, qu'Allah prie sur le salut, et ses 2 compagnons, il dit: louange à Allah. Personne en ce jour n'a des hôtes plus nobles que les miens. Il sortit et leur apporta un régime de palmiers qui contenait des dattes sèches et fraîches, en leur disant: mangez. Il prit aussitôt un couteau, ils voulant sortir. L'envoyé d'Allah, qu'Allah prie sur le salut, dit: prends garde, n'égorge pas surtout une brebis qui allait. L'homme égorgea une brebis, il leur offrit de sa viande et le régime des dattes pour en manger. Quand ils burent et mangèrent, l'envoyé d'Allah, qu'Allah prie sur le salut, dit à ses compagnons: par celui qui tient mon âme entre ses mains, au jour de la résurrection, vous serez interrogés sur ce plaisir. C'est la faim qui vous a poussé à sortir de vos maisons, et vous n'y êtes pas retourné sans avoir reçu votre part de plaisir.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما قوما. فقام معه فأتى رجل من الأنصار فإذا هو ليس ببيته فلما رأته المرأة قال مرحبا وأهلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. إذا جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بشر وتمر ورطب فقال كلوا. أخذ المدية يعني سكينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. Merci et à bientôt.